دیکھیے یہ ہر سال انٹرنیشنل لیول پر انٹرنیشنل واٹر ڈے منایا جا رہا ہے 22 مارچ کو. چونکہ رمضان کا مہینہ تھا تو ہم نے وہ آپ پوسٹ پون کریں گے رمضان کے بعد. وہی ہم انٹرنیشنل واٹر ڈے آپ ڈیلیڈ آج منا رہے ہیں. اس میں ہم نے اس میں جو ایکسپرٹ ہیں اس میں شیخ رامشو صاحب وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں اور بھی ایکسپرٹ جو ہیں اس سب ان کو بلایا ہے وہ یہاں پریزنٹیشن دیں گے. اور اس میں ہم نے جو انوائرمنٹل پالیسی گروپ ہے انسٹیٹیوشن آف انجینئرس جو کہ اسٹیٹ ہے یہ ان کولیبریشن ہم کر رہے ہیں منا رہے ہیں یہاں پر. اور آج ہم نے کالجز یونیورسٹیز اور سکولز کے بچوں کو بلایا گیا ہے تاکہ وہ بھی سمجھ لیں اور ان کے بھی ذہن میں آ جائے کہ جو ہمارے گلیشیئرس ہیں پریزرویشن آف گلیشیئرس کا سبجیکٹ ہے کہ گلیشیئر یہاں پریزرو رہیں کیونکہ گلیشیئر سے ہمارے پانی ملتا ہے زراعت کے لیے بھی ہارٹیکلچر کے لیے بھی پینے کا پانی گلیشیئر سے ملتا ہے. لیکن بدقسمتی سے ہم نے دیکھا ہے کہ کلائمیٹ چینج اور گلوبل وارمنگ کی وجہ سے بارش بہت کم ہوئی ہے اور گلیشیئرز بھی کافی حد تک پگھل چکے ہیں. کشمیر چونکہ ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے کتنا ضروری ہے جو ایک بہت ہی امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے دیکھ ریکھ کرنا اپنے واٹر باڈیز کی گلیشیئرس کی. ہمارا ایکو ٹوریزم بھی ایک اعتدال میں چلنا چاہیے تاکہ ہمارے گلیشیئرس پہ بھی نہ سکے. یہ بہت ضروری ہے کہ جو ہمارے پاس بیچنے کو یو ایس پی ہمارے پاس صرف یہاں کے نیچرل ریسورسز ہیں جنگلات ہیں واٹر باڈیز ہیں لیکس ہیں دریا ہیں ان کو ہم نے کسی بھی قیمت پر ہم کو کنزرو کرنا ہے. اور مینلی جب ابھی گورنمنٹ نے کہا کہ 15% تک ٹورزم کا ہمارا جی ڈی پی میں کنٹریبیوشن ہوگا ہمارے فرض بنتا ہے اور ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے نیچرل ریسورسز کو کنزرو کریں جس میں جنگلات ہیں اور جو تاکہ ٹورزم کے لیے یہاں ان کے لیے پوائنٹ آف اٹریکشن رہے. لیکن پھر بھی ہم نے اتنا ہی ٹورزم چاہے یہاں جتنا کیرنگ کیپیسٹی ہو انوائرمنٹل امپیکٹ اسسمنٹ کی ہو اور جتنا ہمارا انفراسٹرکچر بوجھ اٹھا پائے. شاید اسی لیے اسٹوڈنٹس کی بھی پارٹیسپیشن ہے تاکہ فیوچر جنریشن ان چیزوں کو جی یہ بہت ضروری ہے کہ یہاں جو انوائرمنٹ کنزرویشن ہے ان کے لیے فیوچر کے بیکاز دس ہیز ٹو بی اے ماس موومنٹ سکولز کالجز سے ہی ہو سکتے ہیں. یہ کچھ این جی او گروپس یا نان پروفٹ آرگنائزیشن گروپ یا کچھ یونیورسٹیز نہیں کر سکتے. یہ ہر ایک گھر میں یہ تحریک جانی چاہیے میسیج جانی چاہیے سگنل جانی چاہیے کہ ہمارا انوائرمنٹ کنزرو کرنا بہت ضروری ہے. زارا منیر. آج جو یہاں پر ورک شاپ کا سیمینار ہو رہا ہے کتنا اچھا آپ کو لگا یہاں آتے ہوئے. یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے انٹرنیشنل لیول پر یہ منایا جاتا ہے. تو بیسکلی اس سیمینار میں آنے کا یہی موٹیو ہوتا ہے کہ وی گیٹ ٹو لرن تھنگس ویری کلیئرلی. جو چیزیں ہمیں نہیں پتہ ہے اور جو چیزیں ہمیں پتہ ہے ان کو پریکٹیکلی ہم لوگ کیسے کمپریہینڈ کر سکتے ہیں. تو اس مطلب وہ ایک مین موٹیو رہتا ہے اس سیمینار میں آنے کا. تو ابھی جیسے ہمیں پتہ ہے ہم لوگ یہاں انٹرنیشنل واٹرز ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں جو کہ ایوری ایئر 22 مارچ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. بیسکلی اس کی جو امپورٹنس ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں پتہ چلے واٹ بیسکلی از دا امپورٹنس آف واٹر. ہم لوگ اپنی روزمرہ کی زندگی میں واٹر کا اتنا یوز کرتے کہ ہمیں ایکچوئل جو اس کی امپورٹنس ہے وہی پتہ نہیں چلتی. مطلب ہم وہی چیز بھول جاتے ہیں. تو اس سیمینار میں ہم یہ سمجھتے ہیں کیونکہ دیکھیے واٹر از ایسوسیٹڈ ود گلیشیئر. تو پہلے تو گلیشیئر شوڈ بی پریزروڈ. اوبویسلی جب گلیشیئر پریزرو ہوگا تب جا کر اوبویسلی وہ میلٹ ہوگا ڈیو ٹو ہیٹنگ آف دی ارتھ اینڈ دین واٹر ول ریچ ٹو آور ہاؤسز. دین the first and the foremost thing is when glacier is not preserved, then obviously water can't be preserved. Such type of workshops and seminars should be continued in future so that more and more people, especially young generation, will know the importance of the glacier. These seminars are very crucial in our day-to-day lives because in our day-to-day lives we are not aware that much. Yes, we do. We know about water, but we don't, pay attention. But through these seminars, we identify what this actually means, what it is trying to comprehend us. So yes, it is very important. محمد اماد. محمد اماد. اماد کیونکہ آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں جی. آج جو یہاں پر ایک اسپیشل ٹاپک پر جو ہمارا انٹرنیشنل واٹر ڈے ہے ہمارے گلیشیئرس پر بات ہے کتنی امپورٹنس ہے اس طرح کے سیمینارز کی. جو ہمارا پانی ہے قیمتی ہے پانی تب تک پہنچے گا نہیں جب تک ہمارے گلیشیئر سیف نہیں ہوں گے. اس حوالے سے دن منایا جا رہا ہے انٹرنیشنل واٹر ڈے. جی ہمیں دیکھیں جو سیمینارز ہیں ہمارے لیے بہت ہی کروشل ہے کیونکہ ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں نہیں مطلب اتنی امپورٹنس جان پاتے ہیں واٹر کے بارے میں. ہم واٹر کو ایسے ویسٹ کرتے ہیں کہ جیسے ایک ایسا ریسورس ہے مطلب جو
बहुत ही अमाउंट में हमारे पास प्रेजेंट है, मगर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. हमें वाटर की इम्पोर्टेंस देखनी चाहिए और इनसे में इसमें फ्यूचर जनरेशन के लिए हमें संभाल के मतलब इसको रिजर्व करना चाहिए. ग्लेशियर्स भी सेव करने चाहिए जिससे हम फ्यूचर जनरेशन के लिए वाटर मतलब अवेलेबल रहे. और जो ये सेमिनार्स है ये बहुत ही क्रूशियल है क्योंकि हमें इनसे इम्पोर्टेंस पता चलती है, अवेयरनेस रहती है वाटर के बारे में. So, इस तरह की सेमिनार्स वर्कशॉप ज़्यादा होनी चाहिए to जी. know the importance of glaciers. यस सर जी, बहुत ऐसे होनी चाहिए, ऐसे सेमिनार्स होने चाहिए ताकि हमें पता चले, इम्पोर्टेंस चले और हमें रिजर्व रखना चाहिए वाटर को, इसकी इम्पोर्टेंस पता चले. Yeah, just few more slides. Present. You can continue, sir. You can continue. Set it right. The presentation is just for next 5 minutes, so it will get over. So sure. Slide number 19 is visible on our screen. You can carry on, sir. Yeah, so slide number 9. Slide number 20, you click on 20, slide number 20, so that can be visible on our screen as well. Okay, you carry on. Shakil sir, after a very long time, pleasure for me that giving introduction once again. 22nd of March, every year people are celebrating just World Water Day, but due to the Ramzan, a little bit delay. But you are also the experts of glaciers. As per your point of view, what is the importance of the such day? इस साल का जो वर्ल्ड वाटर डे है, इसका जो थीम है दैट इज अबाउट द प्रिजर्वेशन ऑफ द ग्लेशियर्स. तो यूनेस्को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के ताउन से ऑल ओवर द वर्ल्ड वाटर डे इस साल का थीम ग्लेशियर्स है. क्योंकि जैसे अगर हम जम्मू कश्मीर को ही देखेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स जो है वो ग्लेशियर्स है. हमारे पास करीब 20,000 के करीब ग्लेशियर्स है. तो ये बड़ा रिसोर्स है हमारे लिए. हमारे कश्मीर में या जम्मू में या लद्दाख में आप देखें जो वाटर अवेलेबिलिटी है बहुत ज़्यादा है, लेकिन ग्लेशियर्स पे क्लाइमेट चेंज का असर हो रहा है. हमारे ग्लेशियर घट रहे हैं, हमारे वाटर रिसोर्सेज जो है कम होते जा रहे हैं. तो इसलिए मैटर ऑफ कंसर्न है नॉट ओनली इन जम्मू एंड कश्मीर, ऑल ओवर द ग्लोब. तो हम ग्लेशियर्स को कैसे प्रिजर्व करें, वाटर रिसोर्स को कैसे बेटर मैनेज कर ले, इसी हवाले से ये दिन मनाया जा रहा जैसे है. आपने कहा मैटर ऑफ कंसर्न है, क्योंकि आपने इस पर काफ़ी बहुत काम किया है पास्ट में, हमें भी पता है हम अभी किस हद तक सेफ है और अगर कुछ प्रॉब्लम्स है इस तरह का. चूंकि हम जम्मू कश्मीर लद्दाख जो है वाटर टावर ऑफ एशिया पर बैठे हैं तो हमारे इर्द गिर्द ग्लेशियर्स बहुत है, इसलिए हम पर उतना ज़्यादा डायरेक्ट असर नहीं पड़ रहा है. लेकिन अगर आप देखेंगे कश्मीर में भी जैसे कुछ एरियाज़ है जिनको हम कंडी एरियाज़ कहते हैं, कुपवारा में है, हंदवारा में है, या बहुत जगहों पर है, तो वहाँ ऑलरेडी वाटर सिक्योरिटी के इश्यूज है. तो ओवरऑल जो है वाटर हमारे पास अभी है, मुझे लगता है कुछ सदियों तक तो रहेगा, लेकिन उसके बाद जो है देयर विल बी ए प्रॉब्लम. मुझे अगर आप देखें कि जैसे मैंने कहा लद्दाख में वाटर प्रॉब्लम, इतना पानी है लेकिन वाटर सप्लाई की इश्यूज है, और कश्मीर में भी है, लेकिन ग्लोबली ये एक बहुत बड़ा मेजर कंसर्न है. ना हम डेवलपमेंट के खिलाफ है ना टूरिज्म के खिलाफ है, लेकिन सस्टेनेबल टूरिज्म को बरकरार रखने के लिए और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को एक प्रॉपर तरीके से आगे चलाने की कितनी ज़रूरत है, उन चीज़ों की वजह से बहुत ज़रूरी. I mean, कश्मीर इज़ नोन फॉर टूरिज्म, बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, बट इट हैज़ टू बी प्रमोटेड इन एन एनवायरमेंटल फ्रेंडली वे. जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर टूरिज्म के रिलेटेड बनेगा या कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, तो दैट हैज़ टू बी, आई मीन कश्मीर इज़ नोन एज द पैराडाइज ऑन अर्थ. तो इसलिए यहाँ के एनवायरनमेंट को बचाना दैट शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग. थैंक यू.
seminar on the occasion of World Water Day, as I told, to be celebrated on the 22nd of March every year, as because we have host participants, experts availability or guests availability as well. So because of he delivered his talk, Dr. Manoj Kumar from Jharkhand State Center. So as we have, glaciers are the lifeline of our fresh water system and are under grave threat due to the climate change and regional glacier dynamics. I encourage everyone from today's deliberations. With this brief introduction, I now invite my colleagues visible into the society. They are collaborating with EPG, Faiz Bakshi, convener EPG, to deliver the welcome address. Once again, thank you in advance. और आज की जो थीम है हमारे कंजर्वेशन ऑफ ग्लेशियर्स, इनसे बेटर हमारे पास डॉक्टर वगैरह ये जो स्टार चेयरमैन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स के हैं और हमारे पास दोस्त भी आए हुए हैं और यहाँ आए हुए आजम हुसैन तालिब साहब हैं, तो हर घर में तक मैं खास तौर पर इन यहाँ स्कूल, एसपी स्कूल, एसपी कॉलेज, स्टूडेंट स्कूल, सुरक्षा स्कूल, करगिल, भारतीय चार स्कूल, लावाकदल सेकेंडरी स्कूल, यूनिवर्सिटी, न्यू एरा पब्लिक स्कूल, मॉडर्न हाई स्कूल और गर्ल्स स्कूल। यहाँ जो आज डेलिब्रेट किया है, जो प्रेजेंटेशन की है, वो ये बच्चे समझ लेंगे कि आगे दे आर मेजर स्टेक होल्डर्स। मेजर स्टेक होल्डर यही है कि हमारी जिंदगी शायद it has got to be public movement and that can be started only through the thank you. With respect to World Water Day, our first presentation is Mr. Arjun Hussain Talib, International Development Specialist. Assalamu alaikum, good afternoon, adab to everyone. हमारे यहाँ आज ये जो फंक्शन हो रहा है, it's happening on a very important topic. And the challenge for me, I'll try to use a mixed language. I'll try to speak slow. And in case was very important कि जो हमारे students और बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, key lessons and key takeaways from this seminar today. Because I'm handing over this mansion to you people and you have to take it forward. Now let me formally start of science and technology. हमारे guest of honor एजाज रसूल साहब, इफ्तिखार साहब, जहांगीर साहब, अल्ताफ अंद्रावी साहब. Incidentally, we happened to talk about it at a very recent seminar with Professor Ramshu Sahab, University of Science and Technology, and we got to hear from him the latest about the status of glaciers in the Himalayas in Jammu and Kashmir,
what the latest trends are, what the observation stations are, and what the future looks like. And their presentations also told us about the rise of temperature in Jammu and Kashmir, its impact on the glaciers, potential impact on various other cascade social and economic sectors in 2007. And we talked about climate change and the city. Yes, our sustenance, session of the glaciers in Jammu and Kashmir, the impact on rural livelihood, and my task was to analyze all this information and then write a report for this. Of Asia, let me put it like that, mainly in China as well. We are in a situation of triple whammy. What is the triple whammy? Scientific studies say, irrespective of that much of time, I won't go into the details of those. But there are three things mainly from this. A study done in 2007 in Jammu and Kashmir, especially food grains. And it calculated the total, and then it calculated the degradation of our agricultural system, agricultural production, and it's coming down towards 90% because we are not growing enough food. The kind of water flowing in the rivers and the streams in Jammu and Kashmir, and what is going to happen in the next 50 years is going to share with us. A very at the rate of loss of the surface area of this glacier is about 3.2%. In Nepal, it's more brazen, it's 24%. And the Himalayan system is 23.3%. And when it comes to Pakistan, because we have the glaciers there, it says that except for 120 glaciers, most of the glaciers have received, and then some more details as well. Idea of the food basket of India. The region which produces food for India, coming from the Himalayas, and then some bit of the Indus River system, which flows into Pakistan. Basically tells us about the dependent are fed from these Himalayan glacier-fed rivers. Look at the imagine the dependence of these crops on these glaciers. Livelihoods and potentially, as we talked about, acting as a tribune for mass migration. State and state traffic glaciers in Himalaya, with special emphasis on the state and state traffic glaciers in Jammu, Kashmir, and Ladakh. So, as we